سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین میں نماز عید کے اجتماعات مشرق وسطیٰ میں بھی رواں برس 30 روزے مکمل کیے گئے ہیں، جبکہ فلسطین، عراق، یمن، لبنان، برطانیہ، سنگاپور، ترکی سمیت یورپی ممالک میں بھی عید آج منائی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش، پاکستان سمیت بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید کل ہوگی۔ صہیونیوں نے فلسطینیوں پر عید کے روز بھی ظلم بند نہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے نمازیوں کو مسجد اقصی میں نماز عید ادا نہ کرنے دی۔ فلسطینیوں نے مسجد اقصی کے باہر نماز عید ادا کی۔ بڑی تعداد نماز عید ادا کرنے مسجد اقصی پہنچی۔ اسرائیلی فوج نے کسی کو مسجد کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اسرائیلی فورسز کی کارروائی عید نماز سے روکنے کے لیے فلسطینیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ مسجد اقصی کے اطراف کشیدگی، نمازیوں کو داخلے سے روک دیا گیا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے مسجد اقصی کمپاؤنڈ بند، عبادت پر پابندیاں برقرار ہیں۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد کو عید نماز کی ادائیگی سے محروم کر دیا گیا۔ شاہدین کے مطابق اسرائیلی فورسز نے نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق آنسو گیس اور شیلنگ سے متعدد افراد متاثر ہوئے۔ اور ناظرین، پارس گیس فیلڈ پر حملوں کے بعد ایران کے اسرائیل کی توانائی تنصیبات پر جوابی حملے۔ ایران کا حیفا کی آئل ریفائنری پر حملہ۔ حیفا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی منقطع۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں اشدو اور حیفا ریفائنریز پر پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل استعمال کیے گئے۔ حملوں میں خیبر شکن، عماد اور حاج قاسم میزائل بھی استعمال کیے۔ ایران نے قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی توانائی تنصیبات پر حملے کیے۔ ایران کا سعودی عرب کی بحیرہ احمر میں واقع پورٹ سے متصل ریفائنری پر بھی حملہ۔ ابوظہبی کی گیس تنصیب پر میزائل کا ملبہ گرنے سے تنصیبات متاثر، کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ قطر کے صنعتی شہر میں حملوں کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ابن ہرمز کے قریب خلیج عمان میں جہاز پر حملہ، جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت کی 2 ریفائنریز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ کویتی حکام نے تصدیق کر دی۔ دوسری جانب قطر انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سعید القابی نے بھی کہا ہے کہ ایران کے حملوں نے قطر کی LNG پیداواری صلاحیت کو 5 سال کے لیے 17% تک ختم کر دیا ہے۔ تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں، جبکہ مرمت کے اس کام پر $26 ارب لاگت آئے گی۔ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بلومبرگ کا انکشاف، ایران کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر سٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی جہازوں کو شدید نقصان پہنچا۔ جو تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے ہیں۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ری فیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہوا اور اس کے عملے کے 6 اراکین بھی ہلاک ہوئے۔ مزید 5 KC-135 ری فیولنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل کا نشانہ بنے، جن سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی F-35 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی طیارے کو نشانہ بنا کر نقصان پہنچایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے CNN کو بتایا کہ یہ طیارہ ایران کے اوپر جنگی مشن پر پرواز کر رہا تھا جب اسے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا اور پائلٹ کی حالت مستحکم ہے۔ UAE صدر زائد ال نہیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال اور اس کے سیکیورٹی اور عالمی امن پر اثرات پر بات چیت کی گئی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق UAE اور امریکی صدور نے ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعلان۔ ٹرمپ نے امارات کی سرزمین اور خطے کے امن کے دفاع میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ایرانی حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ جارحیت سے ایرانیوں پر اعتماد ختم ہو گیا۔ قطری وزیراعظم کے ترک وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا راس العفان پر حملہ کر کے ایران نے کشیدگی خطرناک حد تک بڑھا دی ہے۔ کسی بھی تنازع کا پہلا اور آخری حل سفارتکاری ہی ہے۔ جنگ اسرائیل نے شروع کی اور ایران نے جوابی کارروائی میں اپنے پڑوسیوں پر حملہ کرنے کا انتخاب کیا۔ ترک وزیر خارجہ بولے، ایران جنگ کی وجہ سے ہماری توجہ فلسطین اور غزہ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم کہیں بھی فوج تعینات نہیں کر رہے۔ ایران کی قیادت ختم ہو چکی ہے۔ ایرانی حکام دوبارہ نئی قیادت تلاش کرتے ہیں، ہم انہیں بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جاپانی وزیراعظم سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ بولے، ایران کی بحری اور فضائی صلاحیتوں سمیت اہم عسکری ڈھانچے کو ختم کر دیا۔ جنگ طے شدہ منصوبے سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم آبنائے ہورمز کا دفاع سب کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ ہم آبنائے ہورمز کو بہت کم استعمال کرتے ہیں۔
अमरीकी फौज का ईरान के कराच बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का एक्स पर बयान। कहा, ईरानी हुकूमत ने कराच प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइल्स को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये प्लांट ऐसे मिसाइल्स तैयार करता था जो कि अमरीका, पड़ोसी ममालिक, तजारती जहाज़ों के लिए खतरा थे। अमरीकी फौज ने दुरुस्त मिसाइल इस्तेमाल करके कराच प्लांट को तबाह किया। सेंटकॉम ने कराच मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। ईरान के जनूबी पार्स गैस फील्ड पर हमला इसराइल ने अकेले किया। अमरीकी सदर की दरखास्त पर मजीद हमले नहीं किए जाएंगे। अगर ईरान ने आबने होर्मज को बंद करने की कोशिश की तो ये नाकाम होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान में मौजूद कत्ल गारत की सोच दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। इसराइल ने अमरीका को जंग में धकेलने की कोशिश नहीं की। सदर ट्रंप ने 1 साल कबल कहा था, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। दुनिया सदर ट्रंप की इस कोशिश की कदर करती है जो हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए की। जंग में शामिल होना अमेरिका की बड़ी गलती। ईरान का रद्दमल अफसोसनाक लेकिन नागुज़ीर है। ओमान की वज़ीर ख़ारिजा के अमेरिका पर तनकीद। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका अपनी ख़ारिजा पॉलिसी पर कंट्रोल खो चुका है। वाशिंगटन को बहरान से निकलने के लिए इत्तेहादियों की मदद दरकार है। 9 माह में दोबारा अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंचे। इसराइल और अमेरिका के हमलों ने मुमकिन अमन को नुकसान पहुंचाया। ये जंग अमेरिका की नहीं थी। अमेरिका और इसराइल जो चाह रहे थे वो मिलने का कोई इम्कान नहीं। यूरोपीय यूनियन का खलीजी ममालिक से इजहार यकजहती। ईरान हमलों पर तशवीश। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि तवानाई तनसीबात पर हमलों से तेल और गैस की कीमतें 2 गुना हो गईं। ब्रसल्स इजलास के बाद 450 मिलियन यूरो से ज़ायद इंसानी इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने सार्फिन को महंगी तवानाई से बचाने के लिए हंगामी इकदाम की तैयारी शुरू कर दी है। एंटोनियो कोस्टा ने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर तवानाई के शोबे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। यूरोपीय क़यादत को मुमकिन मुहाजिरीन के दबाव का खदशा। सूरत हाल पर करीबी नज़र। ईरान के कतर और सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन। यूरोप को तवानाई दरामदात पर इन्हिसार के बायस शदीद दबाव का सामना। ईरान की बड़ी दिफाई कामयाबी। अमेरिका और इसराइल के ड्रोन हमले नाकाम। मुल्क के भरपूर दिफा पर ईरान के अवाम का सड़कों पर जश्न। ईरानी शहरियों के पुरजोश अंदाज में अल्लाह अकबर के नारे। बुजुर्गों और नौजवानों के साथ साथ नन्हे बच्चे भी रैलियों में पेश। बच्चे भी मुल्क से अकीदत के नारे बुलंद करते रहे। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। शुराका की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरानी नौजवानों की हुकूमत की हिमायत में मोटरसाइकिल रैलियाँ। शुराका का मुल्क की दिफा में हुकूमत की भरपूर हिमायत का आज़म। इराक में भी ईरान के हक में रैली, ढोल बजाकर नारेबाजी की गई। ईद के लिए शॉपिंग का आखिरी रोज है। कोई कपड़ों के साथ ज्वेलरी मैच करने के लिए दुकान चक्कर लगा रहा है तो किसी को अपने दुपट्टे रंग कराने में भी टाइम लग रहा है। मर्द हजरात भी आखिरी दिन तक जूतों की तलाश में नजर आ रहे हैं। और मुख्तलिफ शहरों में ईद की जो सूरत हाल है उस हवाले से हम अपने नुमाइंदगान से भी तफसीलात जानेंगे। लाहौर के इचरा बाजार में मौजूद हैं आतिफ परवेज की फैसलाबाद से में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल बासित। तो सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। बताइएगा आतिफ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं लाहौर के इचरा बाजार में? काफी गहमा गहमी, आज आखिरी रोज है। जी बिल्कुल, आज जुम्मा भी है और आज ही चांद रात है। तो आमतौर पर जो जुम्मे के रोज़ दुकानें जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद खुलती हैं, लेकिन ईद की तैयारी की वजह सुबह से ही दुकानें जो हैं खुल गई हैं और ख़रीदारों का रश भी बढ़ गया है। और बात कर ली जाए ख़रीदारी के हवाले से तो ज़्यादातर ख़रीदारी जो है अब जो है मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, जूतों की साथ कह रही है। और रेडीवेयर जो जूते कपड़े हैं उनके लिए जो है दुकानों पर ख़ासा रश देखने में आ रहा है। मेहंदी की दुकानों पर भी अभी से ही रश बढ़ गया है। और मर्दों की बात की जाए तो मर्द जो हैं वो जूतों की दुकानों पर पहुंचे हैं और अपनी पसंद के जूते ख़रीद रहे हैं। इचरा बाज़ार में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्वेलरी, मेकअप और जो साथ साथ मेहंदी के स्टॉल लगाए गए हैं, वहाँ पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे जो हैं वो भी वालिदैन के साथ मौजूद हैं और रेडी टू वेयर कपड़े ख़रीद रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इसके बच्चे अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग जो वालिदैन से यकीनन शॉपिंग इधर चल रही है। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित, ये बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं? वैसे तो आज छुट्टी है और बड़े शहरों से लोग अपने आबाई शहरों या घरों तक वापस तो चले गए हैं, लेकिन बाज़ारों में रश कितना दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद की सूरत हाल देखी जाए तो चूँकि ईद में सिर्फ एक ही दिन का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन मार्केट्स, बाज़ार और जो शॉप्स हैं वो शहरियों से, ख़रीदारों से खचाखच भरे हुए दिखाई देते हैं। क्या मर्द, क्या ख़वातीन, क्या बच्चे, बुज़ुर्ग सब ही जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। खुसूसी तौर पर अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन को तो कहा जाता है कि शॉपिंग का मौका चाहिए होता है। ईद हो, शबरात हो, कोई भी त्यौहार हो, ख़वातीन घरों से बाहर निकल आती हैं और अपनी जो मनचाही जो शॉपिंग करने में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। चूँकि
अब ईद में सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी रह गया है, तो कपड़ों की शॉपिंग जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हुई है। अब उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी और मेहंदी समेत जो दीगर चूड़ियाँ वगैरह जो हैं उनकी खरीदारी की जानिब जो ख़वातीन की जो तवज्जो जो है वो मरकूज़ दिखाई देती है। इसके साथ ही अगर मर्द हजरात की या लड़कों की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से अभी रेडीमेड जो दुकानें हैं रेडीमेड कपड़ों की उनका रुख किया जा रहा है। इसके अलावा जो जूते हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। अगर जूतों की पसंद की बात की जाए तो चूँकि अब जो नौजवान नस्ल है वो आम तौर पर जो है कुर्ता शलवार की जानिब जो है वो राग़िब होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुर्ता शलवार के साथ तो अमूमी तौर पर खेड़ी चप्पल या पेशावरी चप्पलें जो हैं उनका जो है इंतखाब किया जाता है। तो खेड़ी चप्पलें या पेशावरी चप्पलें यकीनन मर्द चप्पलों की तलाश में इधर दिखाई दे रहे हैं।